ভিজিট করি পারাস নেইসা কেমতি কেমতি রেট কাটা আছে বাইনা পাচারু আর বুঝু গর্তর কেমতি কাট রেট রোগলা কোনটা প্রাইস হবে না প্রাইস রোগলো এটা प्राइस ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଇଦେବି 500 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତୁମକୁ 1500 ଯାକ ଦେଇଦେବି। ହଁ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଇଲେ ତ ମୁଁ ଆରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବି। हाँ भाई वीडियो देख कर आइले और डिस्काउंट दे बिल्कुल लानी आज पारसा देख पारसा ड्रेस मन बल बल क्वालिटी चेक साट मन আছে देख पारसा এটা मन দেখ মস্ত क्वालिटी ड्रेस आइला আছে বে আমার পিলা মন কে বল ভয়ঙ্কর বড়িয়া মানছিলে देख पारते रेसा ସବୁ ୟୁଥ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ देख पारते रेसा बल बल ड्रेस मन बल कपड़ा कपड़ा में सब बल আছে আসি নিজে ভিজিট করছা বলে আর অধিকা তুমি জানি পারছা বলবাটা ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। देख पारते रेसा ड्रेस मन ভিজিট করি পারাস নেইসা কেমতি কেমতি রেট কাটা আছে বাইনা পাচারু আর বুঝু গর্তর কেমতি কাট রেট রোগলা কোনটা প্রাইস হবে না প্রাইস রোগলো এটা ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଇଦେବି 500 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତୁମକୁ 1500 ଯାକ ଦେଇଦେବି। ହଁ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଇଲେ ତ ମୁଁ ଆରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିବି। हाँ भाई वीडियो देख कर आइले और डिस्काउंट दे बिल्कुल लानी आज पारसा देख पारसा ड्रेस मन बल बल क्वालिटी चेक साट मन আছে देख पारसा এটা मन देख मस्त क्वालिटी ड्रेस आइला আছে বে আমার পিলা মন কে বল ভয়ঙ্কর বড়িয়া মানছিলে देख पारते रेसा ସବୁ ୟୁଥ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ देख पारते रेसा बल बल ड्रेस मन बल कपड़ा कपड़ा में सब बल আছে আসি নিজে ভিজিট করছা বলে আর অধিকা তুমি জানি পারছা বলবাটা ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। देख पारते रेसा ड्रेस मन ଯୋଉଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ ଦେଖାଇ ନା ପାରିଲିନି ତମେ ଆସିକରି ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କର ଦେଖା ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଦେଖାଇ